Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I'm fine too, thank you for asking. Have you guys had breakfast today? Not yet? Breakfast is really important, so you don't get easily because it's important for our energy, our health. Well, for the next time, you guys should breakfast before go to school. All right. Um, before we before we start our class today, we pray together. Let's pray together. Amen. So our discussion today is about what is that? Present continuous. Continuous tense itu apa sih, Miss? Present continuous tense is used to express what is being done in the present. Like, what is I doing right now? Yeah, reading a book. Like that. When do we use present continuous tense? Present continuous tense itu digunakan saat apa sih, Miss? Nah, present continuous tense itu digunakan untuk now atau sekarang dengan contoh misalnya we are studying. Studying di sini artinya sedang belajar. Jadi we are studying artinya kita sedang belajar. Ataupun bisa juga untuk temporary atau sementara. Contohnya, we are staying at a hotel. Atau artinya, kita sedang menginap di hotel. Ataupun, ini tuh, menginap di hotel ini tuh untuk waktu yang sementara. Jadi nggak setiap hari dilakukan gitu. Present continuous tense itu ada form atau strukturnya. Strukturnya yaitu subject, to be, am, is, are, lalu diikuti dengan verb ing. Subjek itu seperti I, you, we, they, he, she, it, ataupun bisa dengan misalkan nama orang atau my mother, my father, or something like that. Nah, present continuous tense yang tadi itu termasuk ke afirmatif atau positif. Jadi itu termasuk ke kalimat positif. Yang rumusnya subject plus to be, is or are, lalu diikuti dengan verb ing dan tambahan waktu atau apa yang sedang dilakukannya. Kalau untuk negatifnya, itu setelah to be ditambahkan kata not. Jadi, rumusnya yaitu subject, to be, is or are, lalu setelah itu not, setelah not diikuti oleh verb ing. Nah, kalau kamu bertanya gimana sih, Miss? Nah, untuk interrogative sentence atau kalimat bertanya, itu to be ditaruh di depan. Lalu diikuti dengan subjek, setelah itu verb ing. Contohnya gimana sih, Miss? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalimat positifnya, he is reading a book. Maka kalimat negatifnya, he is not reading a book.
Kalau kalimat interrogatifnya, is he reading a book? Atau misalkan nama orang deh, misalkan Raisa. Misalkan Raisa is reading a book. Maka kalimat negatifnya, ya, Raisa is not reading a book. Or untuk kalimat tanyanya, is Raisa reading a book? To be itu, untuk menentukan to be itu kayak gimana sih, Miss? Nah, untuk menentukan to be itu harus berdasarkan dengan subjeknya. Misalkan I, maka to be-nya am. Jadi I am. Kalau they, we, you, itu to be-nya are. Jadi you are, we are, you are. Atau kalau she, he, it, atau it itu bisa juga diganti dengan nama orang seperti misalkan Raisa, Dino, Dito, or something like that. Itu to be-nya is. Jadi misalkan she is, he is, it is, or Raisa is, Dino is, Dito is, and so on. Nah, Miss punya contoh gambar. Kalau gambar yang pertama, itu mereka lagi ngapain sih? Nonton TV bahasa Inggrisnya? Watching television. Jadi kalimatnya, karena ini ada dua orang, berarti menggunakan they. Ya, they are. They are watching television. Atau kalau mau pakai kalimat tambahannya, berarti they are watching television in living room. Or they are watching television right now. Kalau contoh yang kedua, ada yang bisa bantu Miss? Ini mereka lagi apa sih? Ya, Ardi. Ya, mereka sedang bermain bola. Bahasa Inggrisnya yaitu playing football. Jadi, jadi kalimatnya gimana? They are playing football. Atau they are playing football in morning, or they are playing football in the field, or something like that. Kalau yang ini ibunya lagi apa ini? Memasak. Nah, bahasa Inggrisnya yaitu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Linda. Good job cooking. So, she is, or my mother is cooking apa itu? Mushroom. My mother is cooking mushroom in the kitchen, or something like that. Kalau ini misalnya Andi. Apa sih yang lagi dilakuin Andi? Ya, good job. Writing. Jadi kalimatnya yaitu Andi is writing. Kalau ini lagi apa ini? Sedang melakukan apa? Menggambar. Ya, bahasa Inggrisnya drawing. So, she is drawing. Terakhir nih, sedang apa? Sorry, dia lagi ngapain sih? Ya, he is singing. Nah, kalau she itu
digunakan untuk perempuan, kalau he itu digunakan untuk laki-laki. Kalau they untuk 2 orang atau lebih. Miss ada kuis, kalian boleh cari kuisis di Google atau apapun itu. Nah, kalau udah, masukkan kode permainan ini ya. Nanti kita sama-sama mulai kuisnya. Alright, gimana gamesnya? Seru? Jadi, conclusionnya, present tense itu apa sih? Nah, present continuous tense itu apa? Digunakan saat sedang dilakukan. Kalau structure dari present continuous tense, itu gimana? Subject plus to be plus verb ing. Kalau untuk kalimat negatif, ditambahkan not setelah to be. Kalau untuk interrogatif, to be berada di depan. Lalu diikuti dengan subjek dan verb ing. To be dari I itu am. Kalau to be from he, she, it is. It itu is. Kalau untuk you, we, they itu are. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, so before we end our class today, Miss have some homework for you to make 5 examples of present continuous tense sentence and then change them into negative sentence and interrogative sentence. You may submit in the Google Classroom or by WhatsApp group. All right. Thank you so much for the time. See you next time. Stay healthy and stay safe. Goodbye. You may leave. All right, see you.